সওয়াবের অধিকারী হবেন না। পাহাড় পাহাড় সমতুল্য নেকি গায়ের উপর পড়বে। এই আওয়াজে তো হবে না, পেছন থেকে হবে সবাই মিলে। মুঝকো পিলা দে ইশক কা জাওয়াব, মুঝকো পিলা দে ইশক কা জাওয়াব, দুআ का और मैं वो गुलाब, दुआ का और मैं वो गुलाब। আর একটু জোরে হবে সুবহানাল্লাহ। পেছন থেকে একটু আওয়াজ চাই যারা রাস্তায় আছেন, আরেকবার হবে। মুঝকো পিলা দে ইশক কা জাওয়াব, মুঝকো পিলা দে इश्क का जवाब, दुआ का और मैं वो गुलाब, दुआ का और मैं वो गुलाब। आरो चले बोले सुभान अल्लाह, आरे कुछ चले बोले सुभान अल्लाह। तुम के तो हो सबके सहारे, तुम के तो हो रब के दुलारे, तुम के तो हो सबके सहारे, तुम के तो हो आए नबी जितने दुनिया में, आए नबी जितने दुनिया में सबसे प्यारे, तुम के तो हो सबसे प्यारे, तुम के तो हो। भेजे खुदा ने तुमको सलाम, भेजे खुदा ने तुमको सलाम, दुआ का और मैं वो गुलाब, दुआ का और मैं वो गुलाब। मुझको पिला दे इश्क का जवाब, मुझको पिला दे इश्क का जवाब, दुआ का और मैं वो गुलाब, दुआ का और मैं वो गुलाब। মাশাআল্লাহ, সামনে পুরো একদম মোটামুটি মেহফিল পুরো সেজে উঠেছে। পেছন দিক থেকে যদি একটু তোলেন, পেছনে যে শয়তান রয়েছে শয়তান পালাবে। ওই শয়তানকে তাড়াতে হবে। ইসলামিক অনুষ্ঠান দেখবেন, এই শয়তান চলে গেলে যে কটা শিল্পী গজল গাইবে একটা লোক উঠবে না, সব বসে থাকবে। আর যদি শয়তান ভেতরে ঢোকে তাহলে মোটামুটি এই এরকম হলেই ভালো। আর যদি কি একটু নর্মাল গজল ধরে লোক চলে যাবে। অর্থাৎ এখানকার মানুষ গজল প্রেমিক মানুষ, এখানকার মানুষ অনেক অনেক ভালো। আমাদের উত্তর থেকে দক্ষিণের লোক ভালো, অনেক ভালো। তো সেই জন্য আমি অনুরোধ জানাবো যারা রাস্তার উপরে আছেন সবাই মিলে একবার সুবহানাল্লাহ ধ্বনি বেশি জোরে তোলা দরকার নেই। আপনারা আসতে তোলেন, আমার ভাইরা একাই 100, আমার ভাইরা একাই 100, আপনাদের জোরে তুলতে হবে না। আপনারা একটু আস্তে আস্তেই বলেন, তবে যেন সবাই আওয়াজটা দেয়। দেখবো মুঝকো পিলা দে ইশক কা জवाब, मुझको पिला दे इश्क का जवाब, दुआ का और मैं वो गुलाब, दुआ का और मैं वो गुलाब। आरो जोरे बोले सुभान अल्लाह, आरे कुछ चिल्ले बोले सुभान अल्लाह। वापस पलटे और शजर आ जाए चल के, वापस पलटे और शजर आ जाए चल के, तुम जो चाहो वो हो जाए, तुम जो चाहो वो हो जाए। पल में क्या से क्या हो जाए, पल में क्या से क्या हो जाए। अल्लाह की जाने तेरा मकाम, अल्लाह की जाने तेरा मकाम, दुआ का और मैं वो गुलाब, दुआ का और मैं वो गुलाब। मुझको पिला दे इश्क का जवाब, मुझको पिला दे इश्क का जवाब, दुआ का और मैं वो गुलाब, दुआ का और मैं वो गुलाब। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। আচ্ছা, এদিকে আমার কিছু ভাইরা আছে মনে হয় না, মায়েদের সাইডে আছে কিছু ভাইরা। ও ভাই, তোমরা ভালো আছো ভাই? এই ভাইরা তোমরা ওখানে আছো ভাই? হ্যাঁ, তোমরা একটু আওয়াজ দেবে না? তোমরা একটু আওয়াজ দেবে না? দেবে না বলছো? এটা হাত তুলে বলো হ্যাঁ। হ্যাঁ মাশাআল্লাহ, এখানকার ভাই সব ভালো। এখানকার মতো মানুষ আমি সত্যি বলছি, আমি দক্ষিণে এত জায়গায় এসেছি, এখানকার মতন মানুষ আমি সত্যি দেখিনি। আপনাদেরকে ধন্যবাদ, অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। এই ভাইদের অবস্থা পরে হবে, ব্যবস্থা পরে হবে, ঠিক আছে? চলেন এবার আমরা অন্য শিল্পীদের কণ্ঠে দু একটা গজল শুনি, তারপর ইনশাআল্লাহ আমি আবার আসবো। আমার কিছু মূল গজল আছে, ঘটনামূলক গজল, সে গজলগুলো ইনশাআল্লাহ